مرحبا یا یوم عید مرحبا یا یوم عید مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید مرحبا عید کے دن مرحبا عید سعید. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایپیسوڈ خصوصی ہم اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کی جو غذا کا اور رزق کا انتظام فرمایا ہے وہ کتنا شاندار ہے، اور اللہ پاک نے انسان کو ایسی عقل عطا کی ہے، ایسا شعور عطا کیا ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ تھوڑی سی کوشش کرے، محنت کرے تو اللہ پاک اس کو رزق عطا فرماتا ہے. رزق کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، شہروں میں الگ سسٹم ہے، دیہاتوں میں الگ سسٹم ہے. اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ ناران کا علاقہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت جو ہے یہ ماشاءاللہ علاقہ ہے، اور ہمارے ساتھ ایک غلہ بانی کے پیشے سے، بکریاں پالنے والے پیشے سے متعلق ایک اسلام بھائی موجود ہیں. آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ یونس. یونس بھائی، آپ بیسیکلی کہاں کے، یعنی کہ کہاں آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ ڈڈر. یہ کہاں پر ہے؟ خیبر پختونخوا میں ہے؟ نہیں پختون نہیں. یہ کس علاقے میں ہے؟ اور اس کے قریب اور کوئی مشہور شہر؟ اور کوئی مشہور شہر نہیں. یہ ادھر ہی ہے، قریب ہی ہے؟ ہاں جی. ڈڈر. اچھا جی. یہ گلگت، یہ ناران کاغان کے پاس ہی ہے؟ ہاں جی. اچھا جی. یہ اسی علاقے کے ہیں. اور آپ جو ہے یہ بکریاں چراتے ہیں سارا دن؟ نہیں میں نہیں چلاتا. میں آج پہلی دفعہ ہوں. وہ بندے بکری والوں وہ یوں سمجھیے کہ ایک لطیفہ ہو گیا کہ ہم گاڑی میں تھے، اسلام بھائی آئے، انہوں نے کہا بھائی ان کا انٹرویو کرنا ہے، تو اسے یہ پتہ چلا کہ ہر بکریوں کے پاس رہنے والا بکریوں کا کام کرے یہ ضروری نہیں ہوتا. چلیے جی بات کرتے ہیں جی یہاں کے جو اصل غلہ بان ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ارشد. کہاں رہتے ہیں ارشد بھائی؟ چھتر. یہاں سے کتنا دور ہے؟ یہ تقریباً 11-12 دن کا راستہ ہے. 11-12 دن کا راستہ ہے؟ بکری مزار. اچھا. تو بکریاں لے کر یہاں پر آئے ہو؟ یہاں پہ 11 دن چلتے ہوئے آئے ہو؟ آج 8واں دن ہے، آج 9واں دن ہے، کل 2 دن اور لگیں گے، بعد پہنچیں گے جا کے. اچھا. پھر آپ واپس چلے جائیں گے؟ پھر واپس چلے جائیں گے. تو آپ کا پیشہ یہی ہے، یعنی اسی طرح بکریاں چراتے رہتے ہیں؟ نہیں بکری جو بھائی میرا وہ چلاتا ہے. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ خنی زمان. ہاں ماشاء اللہ. ویسے عمر کافی ہے لیکن آواز سے جوان ہے. ہاں. اچھا. اردو سمجھتے ہیں آپ؟ تھوڑی تھوڑی. اچھا. یہ سب بکریاں آپ کی ہیں؟ اچھا. یہ کتنی ہیں بکریاں؟ یہ 40 بکری ہے. 40 سے تو زیادہ لگ رہی ہیں. ایک کی نہیں ہے. اچھا. 3-4 لوگ ہیں. تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ اچھا. چھتر سے. تو چھتر سے 11 دن میں آپ یہاں پہنچے ہیں؟ 10 دن. تو آپ لوگ پھر رستے میں کیسے رکتے ہیں؟ سوتے کیسے ہیں؟ ان کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ کیسے سوتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بھائی یہ مجبوری ہوتی ہے بھائی. یہ نیچے بسترے پہ یا سو گئے بس. یعنی اسی طرح سو جاتے ہیں؟ او دیکھیں، یقین کریں کہ اس وقت ٹمپریچر تھوڑا سا دن ہے تھوڑا بہتر ہے، ورنہ رات کے وقت جو ہے نا وہ مائنس بھی ہو جاتا ہے، ورنہ 2-5 کے آس پاس ہی رہتا ہے. اور اللہ کی شان ہے، دیکھیں ان کی یہ محنت ہے کیسی کہ یہ اس ٹھنڈے علاقے میں بھی بستر بچھاتے. ٹینٹ وینٹ بھی نہیں لگاتے؟ نہیں کچھ بھی نہیں لگا، بس ایسے ہی بچھاتے ہیں، اسی پہ سو جاتے ہیں. اچھا. تو یہ بکریاں پھر آپ بیچتے کہاں ہیں؟ کیسے بیچتے ہیں؟ بس کوئی خرچے کے لیے بیچ دیتے، بس خرچہ کٹ جاتا ہے. خرچہ نکل جاتا ہے. خرچہ نکل جاتا ہے. اچھا. تو کون خریدتا ہے آپ سے بکریاں؟ جیسے آپ تو سفر پہ رہتے ہیں، آتے جاتے لوگ خریدتے ہیں؟ منڈی میں خریدتے. اچھا. کسائی کے پاس جاتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں. تو یہ گھر سے باہر آپ اس طرح چراتے چراتے یہ جو سفر ہے یہ کتنے دن سفر کرتے ہیں؟ یہاں تک گاؤں سے لائے یہاں تک 11 دن ہو گئے ہمارے. ٹھیک ہے. ابھی 9 دن ہو گئے، 2 دن اور آگے لگیں گے. ٹھیک ہے. گاؤں میں تو وہ چراتے رہتے ہیں نا، تقریباً سال کے 12 مہینے چراتے رہتے ہیں. نہیں تو آپ یہ 11 دن کے بعد پھر واپس جائیں گے گاؤں؟ نہیں 2-3 مہینے یہاں چرائیں گے، پھر واپس چلے جائیں گے. اچھا. 3 مہینے یہاں چرائیں گے، پھر واپس چلے جائیں گے. پھر واپس چلے جائیں گے. 7-8 مہینے وہاں چرائیں گے، پھر واپس. یعنی کہ یہ 3 مہینے آپ اسی طرح پر گھومتے رہیں گے؟ ہاں بس اسی طرح گھومتے رہیں گے. تو اگر کوئی بیماری ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پریشانی ہے. اچھا. کسی کو پتہ چل جائے چلے جائیں گے، نہیں تو پریشانی. اچھا. تو آپ کھاتے پیتے کیسے، نہیں کہ کھانا کیسے بناتے ہیں؟ ساتھ میں لیتے ہیں، خود بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ کیا پسند بس ہے؟ روٹی بناتے ہیں، چاول بناتے ہیں. خود ہی بناتے ہیں؟ ہاں سوزی. وہ سامان سارا ساتھ ہوتا ہے آپ ساتھ کے؟ ہوتا ہے. ہم آپ سے
देखेंगे इंशाल्लाह सामान भी आपका खुद ही का। कितने लोग हैं आप इन बकरियों के साथ? तकरीबन हमारे तकरीबन 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग हैं, किसी की 40 किसी की 50 मुख्तलिफ बकरियाँ हैं। 10 किसी की 20 किसी की 25। अच्छा, ये उन लोगों के लिए बिलखुसूस पैगाम समझ सकते हैं, एक लेसन है कि जो आसान रोज़गार पर भी कनात नहीं करते। बड़ी आसानी से हमें अपने शहरों में जहाँ पर हम रह रहे होते हैं अल्लाह पाक रिस्क अता कर रहा होता है, लेकिन मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते, फिर साल के आखिर में शिकायत भी करते हैं कि इजाफा नहीं हुआ। बिज़नेस है तो उसके अंदर जो है वो तरक्की नहीं हुई। भाई बिज़नेस तरक्की करेगी, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका अच्छा इजाफा होगा, तो वो उसी वक्त होगा जब आप मेहनत करेंगे। सच्ची बात ये कि इन लोगों की मेहनत को देख कर जो है वो शहरों की मेहनत जो है वो कुछ भी नहीं है। अभी जैसे आपने सुना कि 11 दिन से घर से बाहर है और अभी ये 2-3 महीने ये घूम दिन का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है, बस ये 200-250-300 बकरियां जो भी हैं ये चराते रहेंगे और 3 महीने के बाद अपने गांव जाएंगे और वहाँ पर जो भी बेचेंगे। अल्लाह पाक ने जो रिस्क का इंतज़ाम किया है वो हर बंदे को मिल के रहता है। इनकी कोई तालीम नहीं है, इनका कोई जो है वो ऐसा बैकग्राउंड बज़ाहिर नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने एक शऊर जो इंसान को अता किया है उसके ज़रिए वो अपनी चीज़ को खुद जो है वो क्रिएट करता है, अपने निज़ाम को खुद ही तरतीब देता है। अब इन्होंने कहीं इंस्टीट्यूट में जाके ये नहीं सीखा, लेकिन शायद इनसे सीख कर बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए जा सकते होंगे कि किस तरह से ये पूरा एक सिस्टम होता है इनका। ये 8-10 लोग हैं, रिश्तेदार होंगे, कज़न होंगे, दोस्त होंगे, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और ये चलते चले जाते हैं और हमदर्दी के साथ और अखलाक और उखुवत के साथ, भाईचारे के साथ ये काम करते हैं। 2 चीज़ें हैं, मेहनत भी करते हैं और अल्लाह पाक की शान देखें कि किस तरह से लोग जो है वो सर्वाइवल के लिए अपनी कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बकरी कितने की बिक जाती है? 7-8 हज़ार तक हो जाती है। 7-8 हज़ार की? 7-8 हज़ार की बकरी में गोश्त कितना होता है? कितने किलो की बकरी होती है? बस कोई 2 मन की होती है, कोई 1 मन की होती है, कोई 20 किलो की भी मुख्तलिफ होती है। अब जैसे ये है, इसको क्या पहाड़ी बकरी बोलते हैं? आए जरा, पहाड़ी में। अच्छा, तो इसमें कितना गोश्त होगा ये जो बैठी है? ये तो बच्चा लग रहा है, छोटी है। ये बच्चा लगे, इसको सफाई करके तकरीबन 15 किलो होगा, ज्यादा 15 किलो होगा। ठीक है, ये कितनी उम्र की है? ये तकरीबन साल की है। ठीक है। कुर्बानी के दिनों में देखें हम दुनिया भर के अंदर मुसलमान कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी में ये जानवर जो है वो ज़बह किए जाते हैं और ये पहाड़ी इलाकों से, यहाँ से भी मैदानी इलाकों की तरफ एक बड़ी तादाद में जानवर जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। ये मंडियों में बेच देते हैं तो मंडियों से फिर ये हमारे जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ जाते हैं। कुर्बानी के दिनों में ज़्यादा आपका काम चलता होगा, ज़्यादा लोग आते होंगे? ज़्यादा लेके जाते, पंजाब से दीगर जगहों से आते हैं लोग खरीदने के लिए? हर जगह से आते हैं, हर जगह से आते हैं और वो आपको अच्छा मुनाफा भी मिलता होगा उसमें। सही, चले ठीक है। जरा आप दिखाएंगे, आप लोग जहाँ पे रहते हैं अपना खैमा दिखाएंगे? दूर है तो ये आपका नहीं है? नहीं, हम बहुत हमारे तकरीबन 9 दिन जाओगे। अच्छा, ओहो, देखे ये खैमा देख के मैंने समझा शायद ये इनका खैमा, ये खैमा भी इनका नहीं है। यानी अमेजिंग बात ये है कि नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं है और ये बस कपड़े 2-4 जोड़े और ये 2 चादरें, कंबल वंबल, बस और नीचे बिछाने का रात। अच्छा, बारिश हो जाए तो क्या करेंगे? बस तरपाल वो टाट रखी बस वो ऊपर ले लेंगे। ओहो, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे बारिश तो बहुत होती है, जा रही इतनी ग्रीनरी है तो यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बारिश हो। अच्छा, बर्फबारी भी तो होती है यहाँ पे? बर्फबारी मौसम पे होती है। अच्छा, मौसम अभी मौसम नहीं है, अभी मौसम नहीं है, यानी आप मौसम का ख्याल रख के यहाँ आते हैं। अच्छा, वैसे आपका शौक क्या, मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई ख्वाहिश हो कि मैं ये करना चाहता हूँ ज़िंदगी में? बाबा ने तो काफ़ी ज़िंदगी गुजार ली, बूढ़ों को भी शौक होते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे मिल जाए, मुझे ये बनाना है। वालिद साहब करते हैं, उसका बेटा भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, तो आपके वालिद साहब ने भी ऐसी ज़िंदगी गुजारी, दादा ने ऐसे ही, तो यानी कि नस्ल दर नस्ल आपका यही काम है। तो ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं है? वाह भाई वाह, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, कोई ख्वाहिश नहीं है। एक तो देखें अल्लाह की मखलूक है, कोई ख्वाहिश ही नहीं है ज़िंदगी की, बस जो है वो खाना पीना गुजारना। और नमाज रोज़ा वगैरह रोज़े रखते हैं, रमज़ान में भी इस तरह काम करते हैं? बस इस तरह गाँव में काम करते हैं, लेकिन रोज़े रखते हैं सारे गाँव वाले। वाह भाई वाह, ये हुई ना बात, माशाअल्लाह। टाइम आ गया उसे नमाज पढ़नी, टाइम आए तो नमाज पढ़नी है, भले सफ़र में कहीं भी। और वुज़ू कैसे करते हैं? वुज़ू पानी होता है, पानी होता है जैसे यहाँ पे तो यहाँ तो बहुत पानी। एक नदी को चढ़ी
उसी अच्छा। का मिलती रहती है। अच्छा, वहाँ से पानी। देखिए नमाज रोजे का इनको भी शऊर है। कुरान पढ़ा हुआ है, कुरान पढ़ते हैं आपके गांव में बच्चे बड़े? हाँ पढ़ते हैं, पढ़ते हैं हाँ कुरान? मस्जिद में अच्छा, स्कूल पढ़ते हैं। मस्जिद में स्कूल भी है। हाँ चलें जी दीनी लगाव देखें, शऊर देखें माशाल्लाह। ये दाढ़ी शरीफ भी इन्होंने रखी हुई है, लेकिन बाबा जी इसको एक मुट्ठी कर ले, हैं नियत कर ले, तौबा भी कर ले, क्योंकि जो वाजिब है दाढ़ी वो एक मुट्ठी है, यानी कि ये ठोड़ी के नीचे यूं पकड़ेंगे ना तो सुन्नत है। देखे ना, अब दाढ़ी रखी हुई है तो हम गुनाहगार क्यों हो, तो पूरी रखें। एक मुट्ठी के बाद जो बढ़ जाए वो चाहे तो काट ले, ठीक है। तो माशाल्लाह इन्होंने नियत भी की है, तो अल्लाह पाक इन्हें सादत अता। देखे ये जिंदगी तो गुजर रही है, बकरियां चरा के भी गुजर जाएगी, अल्लाह की इबादत करके भी, जज्बा भी आप लोगों में है। तो आज के बाद दाढ़ी एक मुट्ठी पूरी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, ये भी एक अंदाज़े ज़िंदगी है जो हमने थोड़ा मुख्तसर आपको दिखाया है, और कुछ मुख्तलिफ़ पहलू जो है वो हमने